Horas mandihita saluhutna pazupang musehita di bagasan renungan Bornginon. Jaha dihita Roma pasal 10 tolu ayat sada sampai pitu songonon mahatana. Ganup halak ikon uluanna do pamaretta. Ay dangadong pamaretta naso marharoan sian debata. Jala debatado pabangkiton pamarettai. Manangisa mangalo pamaretta na adongi na mangalo paretta ni debatado ibana isi. Jala manangisa na mangulahon songoni na parohon uhum do ibana tu dirina sendiri. Aindang dihabiari siulahon aidang dihabiari siulahon aidang dihabiari siulahonna dengan aidang dihabiari siulahonna dengan pamaretta aidang dihabiari siulahon na dengan pamaretta. Aidang dihabiari siulahon na dengan pamaretta. Alai siulahon hajahato do makabiari Naing dang biarho tu pamaretta. Naing dang biar ho tu pamaretta ulahoma na dengan asa dipuji ho. Ay naposoni debatado pamarettai mabain na dengan diho. Alay molo diulahon ho na jahat gawi mabiar maho. Ay dang gay pamaretta marsenjata. Naposoni debatado na mandabu uhum ni debata tu siulahon na jahat. Ala ni ikon oload do pamaretta dang holan ala ni uhum ni debata alai naing masian panggora ni roha. Laos ala ni ido ubain na gararmu pajak ay na mangula di debatado pamarettai molo digohi akatugasna. Garar matusu dehalak naikon gararomu garar mapajak dirim dohot artam habiari jala parsanghapi ma pamaretta. Sunguni mahatanin Tuhan di Bornginon. Adong sadahal na menarik di hatan ni Tuhan na hujahan na king na madokon pamarettai na poso ni Tuhan di. Dangadong pamaretta naso siad debata. Na marharoa siad debatado akka pamaretta. Ala ni idok na tersurat tunduk mahamu tu pamaretta unang alohamu ului hamuma pamaretta. Amang dot tamina hita kana porsea di bagasan guarni Tuhan Yesus. Dung porsea hita di bagasan Yesus dang langsung ibo kita husurgo. Tong do hita dipertibiokan mengulu do hita dipertibion. Jadi dipertibion na dong do bangsa-bangsa. Kita tinggal di bangsa Indonesia. Berarti kalau kita tinggal di bangsa Indonesia, berarti bangsa Indonesia onsian debata. Molo adong bangsa, berarti adong do pemerintahna, adong do pemimpinna. Molo adong pemimpinna, berarti kita yang dipimpin. Kita mah warga negara. Idok na tersurat
unang alhamu pamaretta, oloy hamuma pamaretta. Alay, pamarettai idok na tersuraton, i wakil di debatadoi, i memangulaw na kanadenggan tuhita. Molo pamaretta wakil ni debata, berarti akan adenggan na siya debata, ido ulahonon pamaretta, tuganub wargana. Amang do tamunan, molo ta ikuti do perkembangan sampai sadarion, ima sonari bulan Oktober 2021 sonari bulan Oktober 2021 pemerintah sampai sonari sedang menggalakkan asas studi warga negara divaksin. Mulu manaringot itaringot vaksin amang dokter minang gudang do halak Kristen khususna anti-panti do vaksinon. Adong madiba ka na mabir. Adong namadokon anti-Kristus di. Mulai vaksinao berarti amat jalutan daw na mono biao tang masuk biao surgo. Gudang do mabiar majalo vaksin alana pengatusian na songonon. Alai dok pamaretta ikut sudi do warga negara divaksin. Nabuhi vaksin kecuali adong akan gejala-gejala penyakit bawaan. Amang dokter minang gunang do kita kahalat na porsea sehat boy divaksin alay dangolo divaksin. Ino sarupa do na mangalo debatado di mataringot tuhatan ni debata natajaha di bornginon. Di dok kondisi mangalo pamareta sarupa do na mangalo debatado. Tangmo kisuron di pamareta vaksin molo vaksini nang membunuh kita. Dang mungkin. Pamaretai tujuan na asa selamat do hita sudi. Asa unang mati do ka warga ni bangsot taon. Asa sehat kita sudi. Ido tujuan na alay gudang do halak merespon na membunuh di gabi mati no nao gabi masuk neraka no nao amang do taminang didok na tersurat oloy hamuma pamaretta wasa gudang halak dangolo divaksin ala na dihubukon dot antikristus angka onomonom gudang do halak dang mangatusi taringot tusi. Dangoloy vaksin alana ihubukon tu antikris onomonom. Inon na sumangatusi na tersura doi. Taringot tu angka onomonom na di kitab Wahyui. Unang asal itapsirhon ang gusuyat tusi do carana manapsirhon. Kitab Wahyu dang boy sembarangan itafsirhon amang do tamina. Iku betul-betul do menguasai. Jadi gudang do halak Kristen terpengaruh dohot aka isu-isu nasotoho di zamanon taringot vaksinon. Jadi kadang-kadang do halak dangolo maraminggu alani amang do tamunang kita malua idok na tersurat dangalani vaksin tekai do na tersurat molo ivaksin kamu masuk neraka hamu takya adong dulu hamu na tersurat dangalong. Ada hubungan ni vaksin do onomonom. Tanga dong hubungan ni vaksin do onomonom. Onomonom. Tanga dong hubungan ni. Onomonom memang lambang ni antikris. Ala tanga dong idok pun ni vaksin. Onomonom.
Gudang do halak dang molo dipaksa ni dokon molo dipaksa nanau berarti amasuk be antikristus tu bagasan nguluku berarti akotor biau. Tang boy biau masuk surga. Hadi ya do dapat nya kazol mainun nyamang do tamina. Do labana hita porosea tu Tuhan. Molo holan dipaksa kita misalnya. Ay sugar ilian antikrispe haja hatu di bagasan ngulutta. Dah. Atur luntur doi mata. Keselamatan kan alani haporsiaon, alani iman, dan alani akan masuk tu bagasan ngulutta. Idok na tersurat bukan yang masuk ke dalam kita yang menajiskan, tetapi yang keluar yang menajiskan diri kita. Itu kan kata firman Tuhan. Yang masuk itu tidak membuat kita najis. Yang keluar perkataan jorok, menghina orang, menghina pemerintah, itu malah yang membuat kita najis. Tidak taat firman Tuhan. Itu. Ay sugar pe angka onom-onom. Ili atu hita. Buhado. Percaya Yesus atau pilih onom-onom. Idok na tersurat. Pegang hamuma haporsiamu sampai kesudahannya. Porsia ke Tuhan. Unang bimbang alamnya ke berita-berita nasu jelas. Gudang dok ke berita-berita nasu jelas sama tutaminang membuat membaik kita ganggu rohata. Moloso tajah do natar suraton. Tajah pe natar suraton anggoso tatu si do. Olo do hite bimbang. Ido sedong lapatanna panggulani hurua, panggulani huria, pendeta, pemimpin, guru, pelayan. Ido sedong sekolah teologi, sekolah pendeta. Aneng tu dia, asa masih ajar. Buhado cara nak mengerti orang, buhado menafsir orang. Anggu bodoh asal ia itafsir sendiri, iarti sendiri, maruah karena sekolah teologi sampai sarjana, sampai dokter profesori, anggona bodoh asal-asalan. Marsiak bagi membuat pengetahuan ilmu sekolah tinggi-tinggi, belajar mati-matian, ya kan? Belajar bahasa Ibrani, Yunani, bahasa asli, semua bukuna tobal-tobal. Tu dia masih jari non, buhado cara menggali, buhado cara menafsirkan. Asa toho unang sesat, unang meleset. Tapi gudang do halak asal jahai sunguni iartihon sesuai do keinginan mah. Teringot vaksin ima. Gudang do halak mengertian vaksin ono-ono bah. Tadi do dapat na isa do mandokon. Jamu ka nata surati. Mulai tang taatu si bodoh itu belajar. Itu nama botosa. Bodoh itu marpanukun. Do kan? Alain ko halak. Nasa mga tusi ijah itapsiro sendiri dungi ibigi musisi YouTube. IBG-an, bah. Isaur sudi, gebe sudi, iha porsia sudi. Itang sudi nari bagasan nutupi ka nato. Aka ajaran sesak pe gudang doisi. Anggo sudi ta porsia ba mau dohita. Anggo so teliti dohita pangetusiota di hatani Tuhan. Ba olo do marmaguan. Jadi tak perdalam ma pengetahuan taringot hatani Tuhan jala ikor rajib do kita baca hatani Tuhan, majah hatani Tuhan on setiap hari rutin
sadari sa pasal. Mulu hita la Krista takya maja Alkitab ba asau be. Olo doga be hala Islam munzulu manzaha Alkitab tahun siap kejadian sampai Wahyu. Gudang do hala Islam menguasai Alkitab tahun. Hape hita takya tazaha. Ba. Hape halakan agama na beda bodu izahanun. Oh ni Yohanes nasaon sono mah bunina bui ibasoni hape hita tang taatusi ala suyaman jaha surat. Jadi sunaron zaman semakin maju dan bude hita kalau mabikin jami te gereja tiap hari ikut jahot tadhatan Tuhan jala ikut renuk kono tadhatan Tuhan dungi bertumbuh mahita di bagasan hatani Tuhan. Sarupa redot habing arian mangan aka raba-raba bengiborngin marngalu isi yalangi pamasuk baga setolonanna dungi isipan dung borngin noni ipakaluar muse dungi ingalu mamuse ngati mamuse. Kita kan domba ni debata. Tajahatan Tuhan, tajah, tapamasuk, bungi, ngulut setiap hari, terenuk kumai. Oh, semakin direnungkan, semakin menjadi daging. Dung menjadi daging, nah semakin sarupa mahita, dot debata, Tuhan Yesus. Kalau ni amang dot taminang, jadi pasu Tuhan mahita, sian sabirion saat ma rodi saleleng mileleng